Destruction in Rainbow Six Siege is probably one of the most influential things in every round. It's basically limitless. There's an infinite amount of ways a map can be played through destruction. Adaptation, stratégie, destruction, tout ça, c'est Rainbow Six Siege. We first have to focus on whether it's going to be like defense-sided or attack-sided destruction. When you're playing attack, you think of destruction as opening up the defense's setup. On va essayer en fait de trouver la faille de l'adversaire. On va essayer de discerner rapidement un mur ou une ligne qu'on pourrait ouvrir pour aller les sortir de là, leur dire écoutez, nous on veut rentrer ici, donc il va falloir partir maintenant. Ça va être notre contrôle et ça va être notre possession. From a defense standpoint, we focus on the most efficient way to hold a bomb site. Most of the time on defense in Siege, you're just trying to stay alive. You're just trying to wait out the round. What you'll often see the attackers do is try to force you out of your safe space, your safe location, and then try to catch you in a rotation to another spot, or just kill you in the spot that you're in right now. Eu acho que outro diferencial desse jogo é isso, né? Você poder quebrar tipo um teto em cima do jogador que tá embaixo. Tipo, o jogador tá defendendo o bomb. Ele acha que ele tá safe, mas não, o teto em cima dele quebra e dá pixel pra você matar ele. Então isso entra o conhecimento de mapa, você saber onde quebrar pra tirar o seu oponente daquela posição pra você efetuar o plant. Un défenseur peut avoir une défense en béton armé, mais ça se trouve un seul trou va pouvoir lui détruire toute sa défense parce qu'il pourra plus jouer dans sa zone de confort. Ce trou-là, cet endroit-là, c'est le trou qui va faire la différence sur la stratégie. En strat, on s'amuse à détruire les murs et à se découvrir des lignes. Il y a des lignes qui apparaissent aujourd'hui sur des maps qui datent de la première saison. There it is. Oh, he missed it. Oh, no, he got a double! I didn't even think they got all the way up there, but Wilkie with On travaille nos stratégies comme des chorégraphies. C'est-à-dire que tant que chaque pas, chaque temps n'est pas respecté, on ne la mettra pas en place en match. Tout doit être maîtrisé. C'est pas nos stratégies de base qu'on va envoyer en Pro League, c'est nos stratégies en fonction de l'adversaire qu'on va avoir en face de nous. Et du coup, ça va être préparé, renforcer des murs ou détruire des murs qu'on ne fait pas d'habitude, mais qu'on va préparer par rapport à leur stratégie à eux. Personne n'aborde la map de la même façon. Personne n'aborde la game de la même façon. Personne n'aborde le round de la même façon. Personne n'aborde le même bomb site de la même façon. Tout le monde a une vision de jeu différente. C'est de la connaissance de la map, du jeu et de l'adversaire. Trophy defense on Chalet and the attackers have established control above Trophy and Kitchen, then they have so much pushing power to just come in from wherever they want. They can enter in through the west lobby, they can enter in through the main lobby with almost no contention if they've got a buck or a sledge opening holes above. Là, à partir de ce moment-là, une fois qu'ils défendent plus dedans, c'est tellement un espace restreint, c'en est fini de la défense. When I personally think of destruction, I think of different angles I can throw my smoke grenades. The angles, for example, on Oregon, playing in closet behind a mirror and denying a plant on laundry machine or the bins behind that is very practical and safe, and most teams actually do that right now. What you should do if you want to get onto the Pro League level as a player is find yourself on a team, practice with that team regularly, establish a baseline of a strategy, take that strategy and go against other teams and try to figure out what was wrong with that strategy and develop upon it. You just got to keep trying to evolve constantly. And again, it just takes hard work and perseverance.